Repengrang dalde chung Facebook account ko mai dike delete ka egala nanga na.simang na dalde A to Z kiat ken jeta ko dia video ko ni na.simang amthang thang account ko delete ka na taman gan mo Facebook account ko kulebo kulian ja mono 3 line ko step po ya 3 line ko kya mo 3 line ko step po ni ja man de ya setting ko step po setting step ban ja mono area setting ko step tebo nagemang na.simang yang ni ero misok bukan kaya bomo ekus depo ukus depo ni zaman de na.simang na yan ni dashboard kuli bagan ini zaman no ya personal details na rak bahus depo nagemang yano nakni ID kun kenok date of birth kenok aro nakni gmail passport kun ken nema aro kun phone number ko ba so ka gen mo pengrang nagemang ya no ya last ko bahus step na nagen mo ya ko ne mangi ko step ani zaman de ya no yan dige option na khat ken na ni zaman den aya gni ko option ko na step po step ani zaman de ya no nakni account khuli ko bahon ken mo Facebook Instagram baitam mang khulia chim na ya no ko ken na Facebook ko de nigal na ka mo de Facebook ko na choose ka mo choose ka ani zaman de step po Facebook step ani zaman de ya khamak bahut tik mak khabo name continue dakpo continue dakani jamana de yano reason na je ko ba mungsa select khabo mo na mai ni gaman a de nigal na me cham Facebook account ko yana choose ka emang je ko ba mungsa nege mang continue dakhat bo mo continue dakani jaman de na scroll down kani jaman de ar khabo yana mamuk badak nang ja yano continue dakata bo continue dakani jamano yano repengrang yano passport tongjote nang Facebook account ko de nigal na tama jone repengrang na jenselo Facebook account kulia cham wa account kulim thong passport ko doka cham wa passport ko nangena repengrang ya nege mung ar mungsa uchus kana makta mana forget passport tokna pa man kon neba passport nangni passport ko masih jang oden ani account ko de nak tama jo repengrang a dalon na.simang na de ne mi jo cham menang da ya Facebook ko jakhalenga oni gumen de ne de misok chwa A to Z yano de na dam na nang ni passport ko manang ode na aram se technical nang kataman gen permanent technical naman gen mo nang chang ode aro ya video hon na.simang share ka bo chita ko na peng nang ba masigen aro igen mo masig barang nong jam masig jak barang sa video ko de tar ta plakon ni shong ba sakantikon hotel